Sticker check. Time check. 9:50. Sticker check matik. So natakaroon diri sa kalubian diri sa Buntoy. Balay dito, kalubian diri, kalubian babuyan. Shout out diri sa tagiya diri sa Utah si atong amigo si Boss Justin. Paunanay na lang kung kinsay makaunaan ni. Shout out sa nag-request diri sa Buntoy. Paunanay lang ha. Sticker check my hand, let's go. Kita tag-area diri ha. Lipay-lipay rin ato dalang kagool. Kamo na li bahala og pangitaan ni. Ato ning palisod-lisuran. Sagbot. Yes, sagbot ato ibutang. Sagbot check. Dali ra makita ha. Dali ra makitaan kay kapula ra. So, ready ra. Matik na. Ginagmay ra to, importante malingaw tang tanan. Na mga ilong, kita man ilong na sa agdri ah. O panawagan sa ilong nahulog diri ah. Ang Buntoy dia ito sako para ni sa panikian. Diri sa Carrascal, Surigao del Sur. So paunanay lang matik. Let's go.